सबको मोर जोहार जय माँ समलई स्वागत कर मोर सिंपल हाउस लाइफ चैनल के। आज हूँ 5 तारीख एटा आमर बारी अच्छे मुई केते टेभा फली देख आमर बारी आउ टे कषि अच्छे ध्यान केते फड़ी पूरा केथनीटे आउ कि आज का आमर बारी गज गुटे काटमु बोले चलून फिर देखमा आज के वीडियो और वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करबे। तो चलून देखमा के वीडियो और ये गछटा कि मरला लेखे ही जोला ना हेती लगे काटबार के कहली और कि मेसीन थी जै जिन भी हो गया कहीं जैसे आजकल तो सब मेसीन द्वारा सब जिन सोचे तो गछ कटा मशीन थी घे के काटी ही जैसे आ हाथे के लोग काटू छन और हमार बाबू बतो छे और ताकर এটা তো অন জিনিস লিম গোস্ট না বতরি বাত आज दिन आलू করে বতরি বাত তুলমা এটা পাতবা তো ছিবা বলছি কে নবা মস্ত ইতরা গুলদু করছে আমি আমি কে লেও ছা কি আবা কে আবা কেতে কইছে কাম খানা বাইটা আজ কানা করা হওয়া কে আমার আজ গছ কাটামা কেন গছ এটা বড় গছ সুকরান আমার গছ কাটমু আজকা आउ किनी आमे द्वार बन माने आमे बनाम है गछ काट घर लगी घर पड़ी छे किनी ओधाटिया बेले है घर लगी आमे द्वार बन बनामु हेतली गछ के काटमु आडा नेरी छन ता सामान ये गछ काटा है करी औ केन गछ लगा हवा आम गछ जगामु गुटे फेरी हमर कृष्णा रे नीचे मो एच एज बता के केतेटा तोरनु आम गछ छे खाली तोर ई जगह नु 1 2 सेटा 4 5 याडा 5 एच लगाबो আমার বাড়ি কিনি 5টা গজ আছে হেলে আম না ফলে हां ए 6 नंबर गज जगह हवा 6 नंबर गज जगामु गुटे गछ है मात्र 3टा आम फली छे आ गुटे गछ है केतेटा फलीला बाबू 4 हेर आ गुटे थिला 4टा आड़े थिला हां देखते ना मीठा लागला का बहुत पड़ी थिला हर दिन बहुत मीठा लागते ए धोका गडी ले पड़ी बारी फिर माया गज আছে देखो हां हमर पारी है नटा हमर बेरे न कत लागि छे লাগি ছে अमृत गज भी अच्छे आमर बारी सबू गज अच्छे सागुन गछ भी अच्छे नड़िया गज अच्छे नड़िया गज गोटे मरी गला नेहले ठीक थिला ओ ई लिम गछ तो केतेटा हला 1 2 किनी सरकारी तेल गज अच्छे लेकिन हे गछ काटमार पड़वा रे हटा किछि लाभ नाही काटमार ना काटो आ फिर किनी इडा बाउंस गज अच्छे बाउंस गछ नि से बाउंस गज ने से काने से बाउंस के गछ को हानि जे काना कहसे हैं बाउंस के गछ नहीं कहन लेकिन सत कहले बाउंसटा गछ नहीं से हड़ा गोटे हेते कि कड्डी तैयार छी नहीं कड्डी थरू बाउंस तैयार वर्षा मासे ना छोट छोट गजा फुटसी हड़ा के कड्डी को करी कड्डी बनासे कड्डी खाओ कड्डी भाजी करी खाओ रांधी करी खा हेडा केना करी काटमा है गज मान को किछ नहीं एंता मशीन थी काटी ना है नहीं है हेटा हां दी टंगिया है से न टंगिया काम दवा और ई सेट केतेटा गज छै आम गज देख केनटा माया हेटा है मान तीनटा हेटा हमर बेर लागी करी गुटे घरर बेर अछि किनी बेले ताकर माया गजे एत की जगह सफा करले देखि लेकिन इटा देखु छु तो एत की हमर मुनगा गज देख हमर मुनगा केनटा तेना में से हां हां गज केते बड़ बड़ मुनगा फलसी पूरा दूधी हाथ छबा गुटे बिहान रखि छु हेटा एटा अच्छे जे गुटे फली छला भी देखे दउ छरो गुटे अच्छे हेटा दे दिखु जे देरा लंबी रे हाथ हवा लंबा हेते लंबा इथे भी बाकी 4-5टा फलसी ना हेटा भी सत कथा हेटा धुका गडी रे पड़ी जे सेटा सब हेटा कि नहीं बिहान रखबार जे गुटे छाड़ी छ हैं एंता रख हेटा पकामु आ ओया जा हमर कृष्णा मोले आम गज नि छी आज मोर बर्थडे आज ए तोर बर्थडे है गिफ्ट एनी छी है कि नहीं का ए जेटा गिफ्ट है हेटा मोले गिफ्ट एनी छी आ तुके खरा गले हेटा जगामु ओटे खरा गले हां छ खरा करसे काले सेटा हमर बाबू फिर गाड़ करबा तार परे जे हवा हटा जगामु तो देखु थौ हमर चैनल रे कंटिन्यू एंदा नुआ नुआ वीडियो आनी करी आसमु
नुआ नुआ वीडियो वाले गाना है वीडियो तो ଯେନ୍ଟା ଚଲୁଛି ହେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଏଇଟା ଏନୁ ଗାନା ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଜୀବନ ଥି କରୁଛୁ ସଂଘର୍ଷ ସଂଘର୍ଷର ଜୀବନ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ସଂଘର୍ଷର ନେଇକରି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ହଁ ନହେଲେ ଏନ୍ତା ଧରିବୁ ବୋଲେ କେତେଟା ଅଛନ୍ 24 ଉପର ଅଛନ୍ 24 ଉପରେ ଗନବୁ ରେ ଦେখ 12-13 ଉପର ଯାଉଛନ୍ ହେଲେ ଆମେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ହଁ ହେନ୍ତା ତ 3 ହିଁ ଅଛ 3 ଲୋକର ସାହାରା ହଁ ସେମ୍ ଠିକ୍ ଏଇଟା ଦେଖିବୁ ବୋଲେ ମୋର ପୁଅ ଆଉ ମୋର ଝିଆ जी ठीक है भी ଆଉ ଏଇଟା କିନି ଆମର ବାବୁ ଏଇଟା ଗାଡ଼ କୁଡ଼ୁଛେ ଆମ୍ ଗଛ ଜଗାବାର୍ ଲାଗେ ଏଇଟା ବନେ ଟିକେ ଗାଡ଼ ନାଇଁ କୁଡ଼ଲେ ବି ଏନ୍ତା ଆମ୍ ଗଛ ମାନେ ନାଇଁ ହୁଏ ତ ଏଇଟା ଗାଡ଼ ସବୁଆଡ଼େ କୁଡ଼ି ନଉଛେ ସେ ସାଇଡ଼୍କେ ମେସିନ୍ ଥି ଏଇଟା ଗଛ କାଟୁଛନ୍ ତ ଏଜ୍ ଜଗାବାର୍ ମନ ଥିଲା ତ କିନି ଜଗେଇ ନାଇଁ ହେଲା ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଆମର ବାବୁ କାମ କରଲା କିନି ଗଛ କାଟବାର୍ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ରହିଗଲା ବେଲେ ଆଉ ଆମେ କିନି ଗଛକେ ଯେନ୍ ଆଡ଼କେ ପକାବାର୍କେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସିଆଡ଼େ ନାଇଁ ପଡ଼ଲା ତ ବାକି କାକି ଘରର ବାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ନିଜର ବାରି ଯେତେ ବେଲ ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ହେସି ଏଇଟା କାଟି ହେଇଗଲାନ ଗଛ ବି ଆଉ କାକି ଘରର ବାରି ତାକର ବେରକେ ଯାଇ ଆସି ନାଇଁ ପାରନ୍ ତ ଗଛଟା ବାରି ପଡ଼ିଗଲା ବେଲେ ସବୁ କିନି ସଫା କରବାର୍କେ ପଡ଼ଲା ଆମର ବାବୁକେ ଆଉ ସବୁ ଏକଲା ଦୁହାରଲା ତାପରେ ସବୁ ଝାଣ୍ଟି କାଠମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଘାକେ ଗଛ କାଟି ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଆଡ଼ା ସବୁ ଆମ ବାବୁ ଦୁହାରୁଛେ ଏକଲା ଆଉ ବେଲ ବେଲିଆର ସମୟ ବେଲେ ଲୋକ ବାଗ ବି ନାଇଁ ମିଲନ୍ ତ ସବୁକେ ଦୁହାରୁଛେ ଆମର ବାବୁ ଆଉ ମେସିନ୍ଥି ଦେଖୁନ୍ ଘାକେ ଗଛ କାଟି ହେଇଯାଏସି ଶକ୍ତିମାନ ଦୁହାରୁଛେ କହ ଯାହା ଭାବିଥିନୁ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ପଢ଼ବାର୍ ଥିଲା ହାଡ଼େ ନି ପଢ଼ଲା ଭଲ ଜାଡ଼େ ପଢ଼ଲା ତ ଏଠି କାମ କରବାର୍ ପଡ଼ବା ନି କାଟବ ଆଉ କେତେ ଅଛି ଯେ ବାବୁ ଅଛେ ବୋଲେ ଅଛେ ଗଛ କାଟିବା ପାପ ଆଉ ଏଇଟା କିନି ସବୁ ଆମର ବାବୁ ଦୁହାରି ପକାଲା ସବୁ ଝାଣ୍ଟି କୁଟି ଯେତ୍କି ଥିଲା କାଠ ମାନେ ସବୁକେ ଏକଲା ସବୁ ଦୁହାରି ପକାଲା ଏଇଟା ଆଉ ବେଲୁ ବେଲିଆର ସମୟ କିନି ତ ଲୋକ ବାଗ ବି ନାଇଁ ମିଲନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କୃଷ୍ଣା ଆମ୍ ଗଛଟେ ଥିଲା ବେଲେ କିନି ଏଇଟା ଖର୍ସି ଆନିକରି ଏଇଥିନୁ ବସ୍ତାଥି ଆଉ ଏଇଟା ଆମ୍ ଗଛକେ ଗାଡ଼ କୁଡ଼ି ଥିଲା ନ ଆଗନୁ ବାବୁ ତ ଦୁହି ମାଝିଟା ଆମ୍ ଗଛକେ ଜଗେଇ ନଉଛୁ ଆଉ ଏ ଆମ୍ ଗଛ କିନି 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଘିନିକରି ଆନିଛେ କଲମି ଆମ୍ ଗଛେ ଆଉ ଏଇଟା କିନି ଖର୍ସି ଆଣିଥିଲୁ ଏଇଟା ଦେଇ ନଉଛୁ ଆଉ ତାର ପରେ ଗଛକେ ଜଗାଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଦେଇ ନଉଛେ ଗଛ ଜଗେଇ ସାରିଲେ ପ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ନାଇଁ ଦେଲେ ବି ଭଲ୍ ନୁହେଁସେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କେନୁ ରଖୁଛେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ୍ ଲାଗଲେ କମେଣ୍ଟରେ बताବେ।